kita. Papaluin kita. Ligpit mo muna yung laruan. Ligpit. Iligpit mo na yung laruan. Ay, si Daddy. Mapapagalitan ka ni Daddy. O, ligpit mo na kayo. Ligpit mo na laruan. Magligpit muna. Mamaya na yung pagkain. Aray ko. Isa. Ay, naligpitin nyo na yun. Bilis. Ligpit. Sige na. Ligpit na laruan. Ligpit muna. Ligpit muna. Ligpit muna. O, sige, ligpit na laruan. Ligpit laruan. O, ligpit na. Ligpit na. Bilis. Mamaya na kakain. Ligpit laruan. O, ligpit na. Tulong ko ate sa kuya. Ligpit laruan to. Ayun na. Ligpit na. Ayos to. Ayos daw. Bilis. Tulong na sila kuya. Ligpit na. Bilis. Ligpit. Ligpitin nyo na. Ayun na. Tulong. Tulungan mo. Ganina. Magtulong-tulong na kayo. Sige na. Iligpit na. Uy, ligpitan nyo na. Tumulong ka doon. Tumulong ka. Sige na. Tulong. Ay, nako. Ba? Doon, ligpit. Uy. Ay, John Ken. Ligpit na laruan. Shhh. John Ken. Janina. Tulungan mo muna si kuya. Kakain. Oh, wait lang. Mamaya kakain. Ligpitin mo muna yung... Hindi tayo kakain hanggat di maayos yan, ha? Sige, ayun, tulong na si kuya. Tulong, bilis, tulong. Uy, tulong na. Gutom ka na ba? Sige na, ligpit na. Ayun, laruan. Kunin mo yung laruan, ligpit. Ayun, bilis. Takbo, ayun na si Daddy, bilis. Bilis, ligpit na. Sige, doon, lagay doon sa box. Ayun, shoot doon sa box. Jan Ken. Ligpit. Sige. Okay, kuha. Ayun pa. Isan mo. Ligpit. Lagot kay Daddy. Hindi. Sige pa, kunin mo pa lahat. Jan Ken. Ligpit daw, ligpit. Sabi ni Daddy, ligpit. Ayan na, bilis. Dali na, bilis. At nang makakain na. Ayun pa, tulungan mo si Kuya Aizen. Ayan pa. Sige na. Parang sumasal ka mga video okay.